16 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣାରେ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। 2025 ମସିହାରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାହୁଲ ଘଟାଇ ଜୈନିକ 16 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଭଦ୍ରକରେ 2 ଦିନ ରଖି ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର କୁକର୍ମ କରିଥିଲେ। ପଇସା ସରିଯିବାରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ନାବାଳିକାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ଛାଡ଼ି ଭଦ୍ରକର ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ପରେ ନାବାଳିକା ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାଇବା ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏହି ମାମଲାର ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିଛି ଯାଜପୁରର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଅଦାଲତ। 6 ଜଣଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ସହ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପାଇଁ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଦିलीप कुमार दास, स्पेशल पीपी। घटना हूँ 2025 मसीहार। एटा हूँ जाजपुर रोड थाना अंडर। केस नंबर है 683 डेटेड 19/1/25। झील को शिकई विक्टिम लेडी की से जो पिला फोन कला राहुल घड़े जे तू आसे, तू आज मो सांगे नजीबू मु मरीजी है मु मरीजी। तेणु से बाध्य आसला, आसिक नहीं पलैला भद्रक। भद्रक 2 दिन रखला। राति रखला रेप कला है। रेप कला, रेप कर तार जो पैसा सरीगला, सी कहला घर को पलैला। घर को लेकिन आसला, घरे रखिले न रखिकी बाप आ भौणी आणिकी रास्ता उपर छाड़देले। ये झील ता माँ पाक फोन कला जे माँ मत असुविधार अच्छी मत नहीं जा। तापर आसिक कोर्टे केस कला। कोर्टे केस है पिला अरेस्ट है राहुल घड़ई। तार केस चलला। 6 जन सरकार तरफ 6 जन साक्षी जमानबंदी हाकिम उपनीत हेले जे उपनीत होई ताकू 6 पक्ष 20 वर्ष कारादंड कले एवं 10,000 फाइन कले। तेबे एसहित अनादय अतिरिक्त 6 मास कारादंडादेश सह पीड़िता 2 लाख टंकार क्षतिपूरण प्रदान करने को आईन सेवा प्राधिकरण को निर्देश देते मानवर विचारपति शरद कुमार देहुरी। एही मामला को सरकारी वकील दिलीप कुमार दास परिचालना कर। जाजपुर अजय रावल रिपोर्ट प्रतिदिन।